One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Congressman Ando Waminal nag-site visit sa gibuksang dalan sa Ginguna. Gibisita sa team ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal ang Purok 2 barangay o sa barangay Ginguna aron susihon ang ongoing road project nga nagtinguha nga maghatag og kamugaway o masayon nga transportasyon alang sa mga residente, labi na sa mga mag-uuma nga magdala sa ilang mga abot gikan sa kabukiran padulong sa sentro sa syudad. Si Barangay Kapitan Herminia Perez nagpasalamat sa maong proyekto nga gibubo sa ilang barangay pinagi sa paningkamot ni Congressman Ando Waminal uban sa suporta ni Governor Henry Sevilla Waminal, Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Indy Waminal o Mayor Sam Norman Fuentes. Matod pa ni Kapitan Perez nga kini nga proyekto usa ka dakong tabang sa ekonomiya o paglambo sa ilang komunidad tungod kay mas mapaayo niini ang panginabuhian o pagpadali sa pagbiyahe sa mga produkto sa mga mag-uuma. Naseran usab nga adunay gi-propose nga tourism attraction sa maong lugar nga adunay overlooking view o gitawag nga view deck sa Uzamis o Gatanggub nga mahimong usa ka bag-ong potensyal sa turismo nga magtabang sa pagpauswag sa barangay. Una ani naamangwi itukod nga building. So dun ma-close man ang katong isa ka kuan kay murag hazard doon magudpud nga nga dalan. So mo to nga tapos siya part dito na dayon itukod tong 3-story building. So mo na nga na taud-tauran pud kay kinihang dalan manggud pud kay murag utro ba ibutang ang dalan. So bag-og yung dalan okay murag like separate siya sa katong naandar nga dalan ninyo. Naani siya sa kumbaga tapad na usab to nga area. Tapad nga area dayon kuan na siya kaning then ma-close po dahil itong akong butangan o kuan kanang building na 3-story. Dayon na salamat mo kaayo nga na kuan kini ang na approve po ang farm to market road. Paingon dayon sa bukid. So farm to market road di siya. Okay, aron kinagama na nimo yun sa ibabaw sa makatabang kay nila murag ilang mga sila no. Ilang trabaho dito murag sayon na dayon nila pag kuan sa transport na ilang mga baligya mga produkto. Kasi mga pila ka kilometros ikan diri sa ubos sa Ginguna padulong sa ibabaw. Kapitan. Di ko ka-sure, pero bastig mga kuan yun na siya. Tas-tas siya. Kani adto, murag wa gid siya dalan lang sa tao. Dalan lang sa tao, magyan lang sa kuan, mga kabaw. Okay. Inana ra nga kuan. Dayon karon pasalamat jud kay ko ni kuan sa 3 pillars ni Governor Henry Sevilla Waminal og ni Kong Ando Waminal og ingon man sab ni Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. nga kuan sa Asenso Pinoy no representative. So salamat gid kaayo nga diin napustro na gyud ang akong gipangandoy nga makuan na og dalan. Dayon tanan nga nanapumi kanang health station. So nahuman na among health station. O dayon mo na nga kay nabutang pud mi sa kuan napud mi ketong Dunat Barangay mo nang gitagaan pud mi 15 million para sa Budik. So dito na sa ibabaw ang Budik. Dito sa ibabaw. So dunay tourist site nga i-create dito sa ibabaw. Kumbaga. Sa barangay ni na inisyatiba Kapitan. Kanang kuan na siya gihatag na ni Kong Ando Waminal nga kuan murabag premium. Premium sa inyo. Premium sa amo nga na zero siya ba na kuan walay kontra kumbaga
walay One TV Patrol.